Sa atong unang pagbasa, si San Pablo kumpiyansa kayong nisulti nga limpyo, matarong ang iyang kinabuhi. Pero wa siya moingong wa siya ay sala. Pero niingon siya, makaatubang yun ko sa Ginoo kay matarong ang akong kinabuhi. Kanus aman ang usa ka makasasala mahimong matarong. Gilingay mong tupad ing na matarong ka. Matarong. Kaya ka na, klaro mo na, sadaan man kayo nagnaong. Ako sadaan sad ko. Kita ra ba usahay, dali kay tang moingon nga ako di man jud ko kapugong, sadaan man gyud ko, wa man gitaw nga dili sadaan. Nya ato dayong dipinsahan ang atong sala. Ang importante di ay nga matarong ta sa matas Ginoo. Pareha bitaw anang kuan kanana ang nabang atong isulo ba nga sinina ba niya magisi sa mata sa normal nga tao magsulob kag gisi nga sinina karsones ba or short dili na gina siya tarong nga pagkasulob, di ba? Hinoon karon na naman say gituyo gyud og gisi-gisi mo na dili na gina tinarong. Unsa man atong buhaton, tapakan. Imo ginang tapakan ang gisi. Nya mo nang niingon si Jesus, kundaan ang imong biste, imo fade naman na, ayaw pagtapak diha og bag-o. Kay kung katong bag-ong panapton mo imong itapak, mulahi man ang iyang color. So, kinahanglan gyud nga nindot siya tanawon. Kana bang muangay ra ba? Niya kanus-a man na mahitabo nga kita daghag sa pero tarong yapuntas matas Ginoo. Kon matud pang San Pablo, dili tamag hukom sa atong isig katawo. Ayaw pakasada ang imong isig katawo. Kay saad man sana ni Kristo, ayaw pakasada ang imong isig katawo kay dili sad ka pakasadon sa Ginoo. Lingiyay mong tupad ing na dili kadaling masuko sa inyo. Ing na di kadali masuko. Nguban wa gyud molingi suko kay gnaw. Mao na siya. Nganong masuko man ta kay ato nang gitagaag sala ang atong isig katawo. Mao ni karon ang kalibutan naggubot na, gubat, halab sinawayay, siging hukom, sigig yung tulisok sa atong isig katawo, siging tulisok, di na gani mo respeto, bisan pag-unsay imong ranggo, basta makapabor gani ko, tulisokon tagyog ka, insultohon ti ka, dauton ti ka, either dauton ti ka dihas publiko or sa aktual, personal, or sa social media. Kay ako gyud kang pakasadon. Bisan pag-unsa na kagamay imong nabuhat nga kalapasan, padakuon ginanakog maayo kay ikaw gyud sad-an unya ako maoy tarong. Kana mo'y makapahimo natong saman bati sa matas Ginoo. Nya si San Pablo wa maghukom siyang isig katawo kay sugo man na ni Kristo. Ang sunod niyang gibuhat aron mahimo siyang tarong sa matas Ginoo, ningon siya, ang Ginoo ray maghukom nako. Kitang tanan hukman ra gid tas Ginoo, way makaikyas bisan pagkadtong labing tinago. Ang Ginoo dili mo gamit og device nga haron mailhan ang atong heartbeat. Sige na tagkaot anang yuta kay gukuro natong heartbeat. Dili ana ang Ginoo. Kita kay Ginoo ang atong kasing-kasing. Sige, lain na sang lingi sa imong tupad. Ing na unsa ka roy nakita as Ginoo sa imong kasing-kasing. Ana,
Sabayan, hugaw o limpyo. Mao na, mulimpyo ra sad ning atong kasing-kasing sa matas Ginoo, basta ang atong kasing-kasing atong ipa-align sa kasing-kasing ni Jesus o ni Maria. Ning alliance of two hearts ba? Atong i-align. O unsa may kasing-kasing ni Jesus o ni Maria, maluluyon sa mga makasasala. Kana bang magkaluy-anay ta, magpasayloay ta, magdinawatay ta, dili kay magsigig away, sigig panaway niya. Ato ginang ibutang sa tungunahuna ang iyang sayop. Mao ginay sigihan atog balik-balik ang iyang sayop. Mga asawa nga ni aron dinhi og kanang naas online, kinsa ninyo ang dili gyud mohisgot sa sayop sa inyong bana kaniadto ta sa kamot. Pulos gyud mo mga buangon, hugaw, kasing-kasing. Kada bang hinumduman gyud ba? Hinumduman og makahimo na sa karugamay sipit, ikaw wa jud ka mausab. Sa una pagyud ka, sige jud hinumdum pagkabatian na. Ayaw na hinumdumi. Ang Ginoo ray mahinumdum ana. Sige mga bana, kinsa ninyo ang di gyud mo hisgot sa apan sa inyong asawa kaniadto hangtod karon ta sa kamot. Parihara dem. Abisan ganing pari, nakahimulag sayop ang pari karong adlawa, karong higayuna kausa, nakapamabdos tingali. Sigihan naman ginani mong sige, bisag asa magbisa ang pari, inol, ana. Sige, yung hunahuna. Naaman na ikaw. Kapadersyano ko. Klaro. Ana, man kita dili maayo nga binuhatan, pero ayaw hinomdumi, ayaw hukmi, nga maogyapo na siya karon, kay doon na tay constant renewal. Sa matas Ginoo ang iyang gusto, matod pa niya, bagong bino, bagong sudlanan. Sige gitag renew, sige renew. Mo nang ang Ginoo mo tan-aw siya sa atong renewal. Di siya mo tan-aw sa atong kagahapon. Ang iyang tan-awon karon unsa may imong buhaton. Kung kagahapon manglibak ka, karon manglibak yapon ka. Zaway. Kung kagahapon di jud ka mo palit og slot, karon unsa man mo palit na ka. Kung kagahapon porti nimong laguta ng imong bana, karon moingon na ba kaniyang I love you? Kung kagahapon porti nimong saway ni Padersiano, karon moingon na ba ka okay na ko nimo padre? Sawan. Kung kagahapon hapit mo magpinatyanay, pwede na ba morong maglamanuhay? President Putin o Zelensky, pwede na ba mo magsabot-sabot? Hamas leaders o sa Israel, mga political leaders nato, mga kunuhay, mga tarong kaistanan. Wala ba say mapili nato sa matas Ginoo? Pwede na batang magsabot-sabot, dili magsigig insultuhay, dili magsigi og inilaray. Inana ba? Aron makabot ang kahusay. Kay kinsa ra man gyud mohukom nato? Ang Ginoo. Nya matod para ba diri sa atong tubag sa Salmo? Unsa toy atong tubag sa Salmo? Ang kaluwasan sa matarong nagikan sa Ginoo. Unsa man ning kaluwasan sa matarong? Kana bang inikamatay nato? Kay mga matay magitang tanan. Lingay mong tupad. Ing namura bayag hapit na kamamatay. Ing na ba? Natanawa ang uban murag ngilon. Kitang tanan pwede maginatog inong hapit na kamamatay, kay ang kamatayon moabot man na sawa nato palandunga nga takna.
Wa man gyud siguro og ako ugma wa na bilaran ako. Wa so kinsa gud tinibaw. Kadto diring nagsigig basa, apil tong nagkanta. Oh, way siguro ugma bilaranan na. Bitaw. Ngano man di si Bishop Chupilo Kamomot pagbiya niya diha ni Cardinal Vidal sa ilang tigom-tigom mga human paniudto, nahibaw dito siya nga pila lang ka oras after patay na siya. Wow, wa man siya magsulti, Your Eminence, muuna ko ha kay mamatay na ra ba kurong alas 3 or alas 4. Wa siya moingon oy, ningon siya, muuna ko kay tuwa pa ko'y misa. Oh, niya. Paglarga niya, nakaabot siya siyang misa. Aw ingon sila, nag-by location man to si Bishop Chupilo Kamomot, nakamisa gid siya dito. Pero, wa na, patay na siya ato. Pero nakamisa pa gid siya. Ay, man to kay, buutan man to kayo. Niya, ingon aning nagmisa karon, ug mao ni mamatay, asa pa ni kalahos? Samot na mo diha. Arang-arang tingin ang kasigig palit na tong slot kay murag makakuan gina, makalahos gina. Una, kita doon natay nindot kayo nga ang Cebu mo'y napilian karon sa 5th AACOM kaning Asian Apostolic Congress on Mercy karong October 14 to 19 anha sa IC3. Nindot kay ni siya kay matudluan kita sa divine mercy nga mga virtues. Mo na ato yung dasigon ato mga katawhan kamo mga devotees sa divine mercy or dili devotees, hala panambong mo pa-register karong kuana pangutan-ay nyo mga divine mercy nga communities unsaon pagpa-register. Gastuin na maunay worth spending for. Nya limited ra ba kay 2,500 ra ang kaning mo pwedeng makaregister. Na ako no naroy 2,075 na ang by record nga nakaregister. So mga 425 na lang ang kuwang. Sige ha, mag-ilog taani og pa-register. 400 na lang, 25 ang kuwang. Nga whole Asia na. Kamong mga 6,000 ang registration. Pila ra gud ng 6,000 usara man gani na nato ka shopping, bit na ba na natong 6,000, pero kung adto na nimo i-invest sa pagtambong nining 5 ka adlaw diin i-immerse kita sa divine mercy, hopefully mahimo na sadtang agents of mercy, kaluwasan sa mga makasasala. Nang nindot kayo ang ato mga activity sa simbahan, gikan aning misa, rosaryo, mga debosyon, gabi gisugda na nato ang atong mahuybis nga kaning prosesyon sa atong kaning patron San Vicente Ferrer. Nakakuyog ba mo? Nindot kayo usa ka oras gyud nga lakaw, hinay-hinay ang lakaw. Ang uban wag yun mo ingon ang uban nga nindot kay akong feeling kay mura kog nahiusang San Vicente. Ang gisulti hinon, nawa akong panakit sa tuhod, basta akong kuan kay murag na exercise ko. Nindot sa nila kay na exercise. Basin pa sa sunod moingon na sila, dili lang ko na exercise, nahimo pag yung na exercise. Nawa ang akong katapulan nga magsakripisyo, nawa ang akong pagka makasasala. Kanay na anak kay ni kuyog na tas atong patron nga si San Vicente Ferrer. Nya karon kuyog sa tas mahal nga Birhen Maria. Mao na ato ning himuon tungod kay gusto ta nga makadawat og kaluwasan, gusto tang mahimong matarong atubangan sa matas Ginoo. Daghan kay tag mga buluhaton dinhis kalibutan matag adlaw, lain-lain lay atong nabisihan, ngay nabisi og trabaho sa sa opisina or sa eskwelahan, na asay nabisi og
siging duwa anang computer, anang cellphone, na asay na busy o siging panglibak, siging sugal, na asay na busy o paningil sa utang, naagi tayo buhaton. Pero ang buluhaton gyud nga makaayo sa atong kinabuhi, nga di gyud mo resulta og kagubot, kana gyung magtuman ta unsay ipabuhat sa Ginoo nato. Sige, lingiyay mong tupad ing na magsige ba jud kag tuman sa Ginoo? Ing na. Kay pareha bitas mga Parisiyo na sila'y adlaw ng igpapahulay. Wa gitay buhaton ha, wa gitay buhaton. Balaod gina nila, balaod na ni Moises. Wa gitay buhaton. Pero ang mga tinun-an ni Jesus, iya manggi pabuhat. Siya sige, giguto man ka mo, pangaon, panguha mo anang mga trigo. Niya, gidili man na nga buhaton sa adlaw ng ipapahulay. Gipabuhat si Ginoo. Niya, nasuko sila. Ingon dayong Ginoo, ako maoy magbuot unsay buhaton sa adlaw ng igpapahulay. I am the Lord of the Sabbath. Pasabot din his kalibutan, bisag ting pahulay or unsang adlaw nga patrabahoon or dili patrabahoon, pakanon or dili pakanon, ang Ginoo ra gyud magbuot. Muna dili kita mamugos. Musugod na ganitag pamugos, anha na ta diha magka lisod-lisod. Mao na kining kagubot ron sa atong kalibutan tungod kay nagkanya-kanya na lang tagbuhat nga wa na mag-agad sa Ginoo. Mangural ko sa akong balay, ing kaagianan man as imong silingan, wa ko'y labot og asa sila agi, basta kuralon ko ni kay ako ning yuta. Lingiyay mong tupad, inawa ka ng oral sa agianan sa imong silingan. Na okay ra, yano ra mo agi imong silingan sa inyo. Oy, so pitos kayo ang ato mga agianan karon. Di gyud ba maghuna-huna ba nga kung dunay emergency, makasud ba kang bumbero dinhi, makasud ba kang ambulance dinhi? Ana ba? Wa gid anang huna-huna. Daginoton ginang katapusang muhon sa iyang yuta, bahala magtakilid na lang ng iyang silingan ng muagi, basta daginuton ko ni kay akong yuta. Mao ka na gustos Ginoo? Ha? Tubag. So karon ug naamoy mga koral nga nakaali sa agianan nga di nakasod ang bumbero, di nakasod ang ambulance, guba na. Guba ba? Bitaw. Mao nay gitawag og public safety. Mao nay gitawag og public concern. Guba. Kita dinhi pitos kay itong daan diha ana. Agi anang atubangan sa simbahan. Ato sa nang gihangyo diha kanang daan diha. Kay pitos kay ito. Salamat sa mga tag-iya ng dana kay ni dako-dako makasod na bisag dump truck di na makuan, di na masabod. O, di ba? Okay na. Pero iniglahos na to dito sa unahan, nari-aring daghang balay dire. Oy, maparok ta. Bisan pag maglakaw, magmotor ka, maparok ka sa kilid sa agdana, sa kural. Sige yung pangural. Okay ra man ginang pagpangural, nangural man puta dinhi. Pero atong gihuna-huna daan ang silingan, ang muagi. Ato nang gihuna-huna. Mao na lain pa gyud. Kanini ang atong pagpangwarta. Kana bang imong pagpangwarta, kana imong pagtrabaho. Unsa may imong hunahuna ana, nga kanang imong sweldo, kanang imong income,
para ra gina nimo. Mo ka nay gustos Ginoo nga ako gini, ako gyud. Saban. Ang sabay gustos Ginoo. Uy. Ang gustos Ginoo nga mo trabaho tag maayo para ialagad sa atong isig katao. Pasabot og naatay income ato ginang hunahunaon ang atong mga silingan nga way income. Bahinan gina sila. Munang niingos Kristo, unsay inyong gibuhat sa labing ubos, munay inyong gibuhat na rinako. Simple ana ang pagkasultihan. Nyaron kung ikaw, sweldo nimo, nya naa kay daghang silingan nga nag-standby lang, wa gyud mga trabaho, sige laglingkod, unsa may imong buhaton na. Palitan na nimo pagkaon. Kada nimo sweldo, imong palitan. Bahina na nimo sila. Nya, okay na ninyo. Dili. Moingon ka, musamot na sila katapulan pa der. Musamot na sila standby. Kay ato naman lang buhion. Testing ilang. Ayaw sa pagsigig analyze diha. Kay kanang ato manggong analysis, kini bang ato bang hunahuna. O kasagaran sayop. Kana bitang maghunahuna ka nga mo abroad ko kay para nis kaayuhan sa akong pamilya. Ang resulta naguba man ang pamilya kay ang nahibilin diri nangabit man nya ikaw sang ni abroad nangabit man sad bungkag man ang pamilya. Di ba? Ako gining pangitaag kwarta akong mga anak aron sa ilang kaugmaon. Unsa gutay kaugmaong naadik naman hinuna sa computer o sa cellphone o kanang duwa sa computer din amang na managad hinuon ninyo kay gasigi na malagduwa ng computer blanco naman kaayo og dadon din sa simbahan matug naman lang sad kay adto raman makamata inigduwa na sa anang computer wa na maigos timing oy. Di ba? O kasagaran ba og dili kita guided sa Ginoo. Ang atong mga buhat kasagaran sayop. Magsulob ko aning siksi kayo ko aron ang akong bana dili mangitaglain na gibuwagan na Ginoon. Ay wadi ay kadaghan na diya mga siksi, mga gwapa pa kaayo gibiyaas bana eh. Ay lang ko nyug ilara. Ako gining paninglon ang utang kay ako guning kaugmaon ning utangan ako guning kwarta nagkinihaay na unsa may resulta hasta mga managsuon hasta manag-agaw na magtingganay niya maayo pa ka ng inyong kaugmaon na hindi na magani mo magtinambungay anang naihaya sa inyong kabanay kay pulos mo kontra kay nagnapamoy kaso dito sa barangay. Ang sugo gyud Ginoo mo na ingong Ginoo kung mangwarta ka i-appeal yung budget ang imong mga silingan no, na ayaw yung paghunahuna nga kanang imong kwarta imo na hasta ning atong pag-atiman sa atong naong kana ba pag-atiman nimo sa imong naong ihunahuna ako no ingka wa ba ako makadisturbo ani sa akong silingan. Dinhi sa atong parokya naningkamot ta sa pagtabang nga muarang-arang ang atong kahimtang. Pero ni arang-arang ba o wa? Ha? Kani bang ato dining kahimtang ba isi parokya ni arang-arang o wa? Oh, pero wa ta maghuna-huna lang kinirag yung ato. Kinirag yung ato daghan kay tag na apil atong gihunahuna nga dili lang ta dinhi magsigi og panindot sa atong simbahan tabang sa ta sa panginahanglan sa Archdiocese mo nang nakahimo ta ng kapilinya phase 1 o phase 2 nakatampo ta didto ana niya dinhi sad sa mga silingan nga mga parokya ato sang gipangtabangan hasta sa atong mga kapilya, tabangan, hasta ang atong mga balay gani sa atong mga
parishioners nga katong wa nagihapit atop, wa nagihapit bongbong, way salog gani atong gipanghimuag balay. Nubinta na to kabalay atong nahimo sa niagi, karon nangandoy na sa tang maghimo og 61 kabalay, 10 minos zaman. Naamo anang hunahunaa. Ha? Karabang mahimuan na tog balay ang mga way balay ba o kubaon kay balay. Naamo ana? Wa. Ako anang hunahunaa. Nya mo kuyog mo dili. Sige, palit mo og slot. Kaning atong CTU ko ana siya tag 100 pesos ra na per slot. Sa pagkakaron unsa na ni atong halin aning CTU niabot nag 2,415 atong halin, napay 67,585 ka slots nga available unya tag 100 pesos. Napa ni siya 61 slot challenge kay 61 years old naman ko pohon, November 24. Tag 6,100. Kadawat na sa tag 9 ka 61 challenge. Atong pakpakan na to ang namalit ani. Nya kanang atong kumbinto para ginas haom sa atong panginahanglan dinhi, na natay lugar nga kamitingan, natay mga guest rooms, natay mga activity center. Nindot kay na atong kumbinto diha. Standard kay na ang iyang pagkahimo. Nya napatay bayronon. Ang ato na sang hunahunaon ang atong mga contractors. Human-human na nilag trabaho pero wala pa nato sila mabayre. Maglisod na intawong uban. Ikog ba yata? Kay naman diya na invest ang ilang kwarta. So ang atong halin diha sa atong slot sa SBF DAG niabot nag 37,519 ka slots, napay 22,481 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot. Nya naasad ni siya 16 slot challenge nga tag 8,000 per challenge. Niabot na sa 218 ang atong nadawat nga 16 slot challenge. Ang ato na sang pakpakan sila. Salamat kayo ha. Padayon lang tag kita ba? Kita nga naghuna-huna, nagtuman sa huna-huna sa Ginoo. Ato yung huna-hunaon nga, uy, di sa ko palit ani karon, ani akong gustong paliton, di sa ko mo snacks karon. Pwede man gani, maingon ta nga, kining duhan ako kakaunan, di lang sa kumukaon kay haron kining 500 pesos nga magasto nako, ipalit ko lang usa nig slot. Ano ba mo antos ta ba? Haron nga atong ipalit og slot. Haron mahurot dayon ni siya. Para unsa man ang atong mga contractors nga human sa ilang trabaho or hapit na mahuman ang tanang trabaho, wa pa mabayre. Inka unsa may obligasyon ako pa dir nga mobayad ko diyang inyo manang project ni sa simbahan, kitang tanan kauban sa usa ka simbahan. Kamong tanan nga naminaw ani akong humili, nagsunod nako, kauban ta niining usa ka simbahan, ug di ta katugot nga kita ra maoy mahayahay ang atong kauban diha sa simbahan nga nakatabang sa labi na gyud kay nakatabang nato atong mga contractors magkalisod-lisod. Munang ako magsigi kog pahinomdom ninyo. Ako sige sa kog palit og slot ana no. Nya nasa tay DSAP investment slot para sa atong Columbari. Uminto na sa nakadawat na sa tag duha ka slots, niabot nag 206 ka slots atong nadawat, tag 500,000 ni siya with 25% interest per annum. Ato gyapong pakpakan ang namalit na atong DSAP. Praise the Lord. Mga igsoon, sa unang pagbasa ni ingon si San Pablo, nahimo ming inyong sulugoon aron mahayahay ang inyong kinabuhi. Kami mao'y nagantos aron dili mo magantos.
kami maoy gidaog-daog apan wa mi mo reklamo. Bisan pag patyon mi dili mi mo reklamo. Nganuman kay si San Pablo ug ang mga kauban hasta mga santos, apil na ni San Vicente Ferrer, San Pedro Calungsod ug si Lorenzo Ruiz ug ubang mga santos nagsunod sa batasan ug sa mga pamaagi ni Kristo. Bahala nag ako'y magantos basta kamo mahayahay. Bahala nag ako'y mahimong kabos basta kamo maarang-arang inyong kahimtang. Maunay huna-huna nga Diyos nun. Pero magsigi tag-ingon, ako gyud hayahay, bahala na kung sa dangatan ninyo, musangko taning gubat karon nga way hunong, siging gubat, siging pinatyanay, kining kagubot sa atong mga politicians dinhi sa atong nasod, gikas pagsugod sa eleksyon, hangtod na lang nagdaog ng eleksyon, hangtod karon gubot kaayo, gubot. Maunay resulta sa mga huna-huna nga tawhanon. Magsigig away, magsigi og sinikmatay, hangtod mga matay. Sige, katapusan nga lingi sa imong tupad. Lingi ba? Lingi Ing na musugot na kong himuon imong sulugoon, sugod karon. Kaya na imo na kong sulugoon. Ana ha? Kanang wa mo lingi, gaduda pataana. Ang hinungdan nganong naaning mga sakit o kasakit sa kalibutan, maogyod ang yawa. Nga ngano man, nga mo epekto man ang gahom sa yawa, kay kita sang mga tao, kusog na kaitang mo supak-supak sa Ginoo. Mao man ay itudlo sa yawa nato, pag supak-supak, aron nga ang gahom sa Ginoo, dili na mo epekto diha nimo, nya ang gahom na siyawa, maoy mo epekto. Sige, lingay mong tupad. Yung naakaroy mga problema. Na ano? Pasabot ana, gisudla na kagyawa. Nya nahimo siyang epektibo diha nimo. Mao na, pag-abot na ni Hesus, asawa pa mo abot si Hesus, gisaara nas Ginoo ang mga tao, pinaagi ni Propeta Isaías o sa ubang mga propeta, dinhi sa tong unang pagbasa, niingon na diri nga, pag maisog o gayaw kahadlok, muanha ang imong Dios aron pag panimalos sa imong mga kaaway, mawang yawa. Nya unsaon pag panimalos, ang giguba sa yawa, ayuhon sa Ginoo. Ang mga masakiton, maayo, ang mga buta, makakita, mga bungol, bungol. Makadungog, ang mga amang, makalakaw, makasulti, ang mga bakol, maglukso-lukso na sa kalipay. Gani ningon siya, ang disyerto, mahimo ng linaw sa tubig. Ang mga disyerto, ang bas, nga init kayo, mahimo ng sapa. Sinunan gana, usbon Diyos Ginoo, ninduto niya. Basta makaabot na siya kuyog nato. Niya, nahitabo ba? Owa. Nahitabo gyud. Natao gyud ang Ginoo. Kinsa may mipakataos Ginoo? Kinsa man? Ang mahal nga Birhen Maria, mao na nga sikat kay ning Mama Mary bisan sa iyang birthday karon, ato gyung sa ulogon kay pag birthday ni Mama Mary ni sugo dayon pagsidlak ang katumanan sa promise sa Ginoo. Siya mao'y nahimong agianan sa Ginoo nga nagpakatao, sa Ginoo nga karon miuban na kanato, Emmanuel, ug andam na siyang ayuhon ang tanang giguba sa yawa. Pero kinsa man sa iyang tagaan anang maong kaayuhan, kadto rasang maliwat ni Mama Mary. Unsa may kinaiya ni Mama Mary, nganong nahimong nataw ang Ginoo diha niya, magsigi ra gid siya alagad sa Ginoo, nagpakasulugoon sa Ginoo, gikan sa iyang pagkatao hangtod gid siya namatay. Daghan ni siya kasakit. Ang iya ganing kasakit aning Mama Mary, murag wa rata sa tumoy kumingking sa gidak-on sa iyang kasakit nga giagian.
Pero wa gyud mapapas ang iyang kalipay, ang iyang kaputli, ang iyang kabalaan sulod niya. Nganuman kay iyang gipapuyo ang Ginoo dihas iyang kasing-kasing. Mao man ay makanindot, pero ganay disyerto mahimong sapa. Nganong mahimo mang sapa ang disyerto? Tungod kay naay Ginoo. Ang ato sang kasakit mahimo sang kalipay basta naay Ginoo. Ang atong mga problema mahimong grasya, mahimong blessings basta naay Ginoo. Og kita sad mosunod tas Ginoo. Nahitabo bitaw na dinis ato kadtong pag-lockdown sa pandemic, naguba na ning atong simbahan, gilisa na natong atop. Guba na sad kay ni dinhi, pulos na ni scaffoldings. Nya naghatag tag mga solicitation letters, way ni balik. Aw diha ray duha ka buok, balik. Sobra to 300 ka solicitation letters akong gipang-distribute, duha ray ni balik. Porti pag akong dugayag huwat sa usa. Duha ka adlaw na kong balik-balik dito, pahuwat pa kong mga 30 minutos. Kaya pa mo abot ang mo pirmas cheque na 20,000 pesos. Porti itong problema ha. Lingkod-lingkod ko diri, ingon ko, Lord, unsa man ning simbahana, scaffoldings forever. Unsaon na mo ni pagbayad dong atop nga gi-install ani og kaning gisugda na guba nga kisami. Unsaon na mo ni pagbayad nga upa mo may kabayad ani. Nya wa na may misa, hasta ganing kolekta wa naman. Galibog na kay mig napamamikanon sunod. Unsa may gisultis Ginoo? If God is with you, everything is okay. Misa lang ko din si pare, misa. Ayan. Wa na may misa face to face, online. Uy, nisikat mas online. Ako din gi-announce sa tong project. O tanawa, di ba karon nausab ang naong sa yuta tungod ni sa pandemic. O wa pa tong pandemic, di man ko mag-online, kay di man ko ganahan na lang online. O karon, niya na tas online. Ano man? Kay ang Ginoo lagi kung naa, iyang usbon ang bati, ngadtos nindot, ang nindot, panindoton pagyod. Nya, gusto pagyod mong munindot inyong kinabuhi? Gusto mo? Karon, sugda ni nato karon, padayon mong palit og slot. Bitaw, ayaw pagtahod-tahod, matod pa sa atong ikaduhang pagbasa, niingon diri, ayaw ninyo og pihig-pihiga or dapig-dapigi ang tao. Angaya gyud pagtagad. Pasabot, dato, pobre, parihaso na to higugma. Alagara na to equal. Nya, sa matas Ginoo, ang dato, maogyoy mo share o bahandi ngadtos pobre. Dili kay magsigig padato ang dato, nya daog-daogon ang pobre. Mao gani nay buhaton, panimaslan tas Ginoo, siya'y atong kontra. Mao na si Maria, dato og pobre nga moduol niya, iya ginang hatagan sa grasya nga gikinahanglan. Dili siya moingon, di man katigsimba, ni dool lang kanako karon kay na naman kay sakit. Di na ti katagaan. Di oy. Iya ra ginang hatagan, kaaway og amigo sa simbahan, ni tuos Ginoo og wa mo tuos Ginoo, tagaan gina niya grasya basta moduol niya. Kita sa dinis atong parokya, naningkamot sa tapagsunod sa mahal nga birhen og ni Hesus, ang kaning atong mga bugas nga ipanghatag dinhi, musimba og dili musimba ato gyung tagaan. Mao na karong Oktubre, panahon sa atong segunda patron nga kapistahan, manghatag tag bugas mga 3,000 ka 5 kilo para sa 3,000 ka mga pamilya. Makuan man na siya, katoliko, magdi katoliko, basta mangayo, ato yung tagaan. Nya ika-Nobyembre, naasa tayo programa nga manghimo na sa tagbalay. Sa 11 61 kabalay. Katong sa unang tuig, 60 man to kabalay, kay 60 years old man ang inyong parish priest ato.
Nya nga atong nahimo, dili baya 60 ni abot og 90 ka balay last year. Pakpak. Apil ng mga kusog musimba, apil na sa nang di musimba, sige lag tungit, uban sige lag suyop, ato gyapong gihimo ag balay. Ako sige ko gwali dinhi, ayaw mo pagpuyo-puyo, ay mo pagpuyo-puyo, pero daghan kay tag mga balay gipanghimuan atong 90 ka balay nga pulos-pulos gyud nagpuyo-puyo. Ato lang gyapong gihimuan. Ana. Nga naman kay maunay kinaiyas Ginoo. Karon mo sa 61 nasad ko na nasad taroy CTUMM. Christ Transforming Union with Mama Mary. Maghimo na sa taglabing minos sa 61 kabalay. Nanadihay nang apply, hapit na mo 70 kabuok. Ato pa na siyang ibalwiton. O unsay ko anana. Nya unsaman mo? Unsaman mo diya? Unsay inyong buhaton? Muhatag ta og gasa ni Mama Mary. Kay mao ni ang iyang kalipay. Karon kay birthday man niya, wa taroy final blessing. Ang atong buhaton, mo binirita ni Mama Mary, siya mo blessing nato, mo dool ta niya, ug atong ihatag niya, ipadayag ang atong pasalamat ug ang atong pangamuyo, petitions and thanksgiving. Niya, nigdool na to niya, mo share pud ta sa grasya nga atong nadawat, either in the form of flowers or in the form of cash. Nya kanang cash nga atong madawat karon sa atong special nga paghalad ni Mama Mary, ato nang ibutang dito sa atong CTUMM, katong atong special slot nga para sa atong pagpangtukod og balay og pagpanghatag og pagkaon. Nya karong simanaha, murag nahuman na nato og hatag og feeding ngadto sa mga elementary school sa atong simbahan, atong parokya, atong pakpakan ang mga naka-feeding. Mao ni siya ang mga grasya gikan sa mahal nga Birhen Maria. Nya kun padayon gitang mosunod sa kinaiya sa mahal nga Birhen, maayo ang atong mga sakit, hastang atong mga kasakit. Apil na ning mga gubat karon, kining kagubot, kining away sa atong mga politicians o sa atong mga taga-simbahan nga way hunong-hunong, ang gihuwat ra gid ani nga mosunod tas kinaiya sa mahal nga Birhen Maria, kamaong mahimong sulugoon sa pulong sa Ginoo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, dayga ang Ginoo kalag ko. Kanindot unta kung kitang tanan magdaig na gyud sa Ginoo, dili magsigig daig sa atong kaugalingon. Sige lingya imong tupad. Ing nakadaig ka sa imong naong. Nakadaig ka sa imong naong. O imo na nang gidagmalan imong naong, sigihan na nimog nos-nos, sigihag pa-color, sigihag usab-usab. Kani ba yung atong original nga naong? Mao ba ni ang naong sa Ginoo, image and likeness of God. So kung makadaig tas atong naong nga original, atong gidaig ang Ginoo. Nya kanasang imong tupad, daygasad ang iyang naong nga original. Ayaw nang plastic, ayaw nang pamakak nga naong. Kanang daghan na kay gipang patong-patong diha. Gimo naman ang gisapawan ang original. So dili na kaayo dalaygon. Kanag yung makadaig yung ka sa original, mao ginay nindot kayo. Kamong mga bana, makadaig ba mo sa original nga naong sa inyong asawa? Kadaig mo? Kinsa dinhing mga banaha nga magsigig daig sa original nga naong siyang asawa, ta sa kamot? Wa gini isa kayo, tulora kabok. Kamong mga asawa, kisay makadaig ninyo sa original yung naong sa inyong bana, taas sa kamot. Katubang naong, kusog kay mo inom, kusog kay sigarilyo, original ang ginang naong nga. Ay, magsigig yaw-yaw. O na, magkat-o na ta sa pagliwat ni Mama Mary. Nya karon kay iyamang birthday, mag-give and take ta niya. Hatag ta niya, kay dugay na sa taniyang gihatagan, o dugangan pa niya ang iyang ihatag kanato.
Sa atong tubag sa Salmo ningon tang, unahi ako diha sa imong katarong, Ginoo. Ganahan bata nga ang Ginoo mo'y muuna pagsubay sa katarong nya mosunod dayon ta. Kasagaran nato kita gi muuna nya ang Ginoo mo'y atong pasundon. Mao na nga ganahan kita maghimo og mga standards nga kanang atong kaugalingon unya ato dayong hangyoon ang Ginoo nga matuman ang atong standards. Sama anang magtukod kog akong kaugalingong balay, Ginoo in taon makatukod unta kog balay. Tarong ba na nga pangandoy? Yes, tarong kayo sa tawhanon nga sukdanan. Ginoo makapalit unta kog sakyanan. Tabangi in taon ko Ginoo nga makatigom kog kwarta aron makapalit kog sakyanan. Tarong ba na nga pangandoy? Yes, tarong yapon. Pero ang gustos Ginoo dili ingon ana. Muna sa ato diring unang pagbasa, si San Pablo miingon nga kanang inyong gipagarbo sala na siya. Kay usahay magpagarbo man ta, nindot kay kog balay, nindot kay kog sakyanan, pero tanawa usa og wa baka kasa sa imong pagpanindot. Sama ni ining gibuhat nila, nakighilawas ang usa ka lalaki sa iyang inaina. Bali sa nang inaina kanang mama sa iyang asawa. Ganahan mo ana nga ikaw liktor pag yung kadiri niya ang imong bana makighilawa sa imong mama. Ganahan mo? Oh, lain kayo. Matud pang San Pablo, bisan gani ang mga pagano wa magbuhat ana, samot na gyud mo nga mga Katoliko nya nagpagarbo ra ba mo imbis unta to masubo mo magbasol nagpagarbo. Kita bitaw karon kaning atong mga decisions kinabuhi labi na dinis atong nasod murag gakuan bagat ga sukwahi ay sa makauna laghimog desisyon nya makahimo na ganig desisyon gara kayo nga na-implementar gyud ang iyang gusto nya nigabot na sa laing administrasyon katong iyang gusto tumbaho na sad to sa desisyon na sad sa bag-ong administrasyon nya mao na siya palit-palit lang lain na sa imo puli tumbaho na sad bisan gani kitang dinisimbahan kaming mga pari ang usa ka pari naguna mao ni ang gibuhat human sa termino magbinalhinay ang bag-ong pari nga niabot usbon na sad ning gihimo bisan kung tagdili pa ang usbon kay tarong pa kay istanan usbon gyud kay dili ni nako gusto gubon gyud bisan kung tagdili pa ang gubon kay nindot pa kaayo gubon gyud kay dili ni akong gusto. Sa ato sang pamilya ang bana ug ang asawa magkatrukis pod ang mga desisyon nganuman kay ang gustos bana iyag yung ipatuman, ang gusto sa asawa iyag yung ipatuman, ang resulta magsigig away. Mao na ang atong Ginoo nangutana unsa may maayong buhaton, ang pagdaot ba sa kinabuhi o ang pag-ayo? Ang pag-ayo ba sa sakit o ang paghatag bag sakit? Unya kay ang mga tao nga naiyang gipangutana, ang mga leaders didto naa may kalagot niya, bisan pa ang gibuhat ni Kristo para sa kaayuhan sa tao nga nagkinahanglag kaayuhan sa matong kuyos o kamot, nasuko ang mga leaders katong mga Pariseo. Pero ang katong giayo ni Hesus
Porting lipaya, porting panabi, porting lukso-luksos kalipay, so nagkaiyang kamot nagkuyos, natulid na, naayo siya siyang sakit, pero ang mga tao nga dunay gusto nga ilang desisyon nga maogi sundon, sa tinggibutan napungot sila pag-ayo og nagsabot unsay ilang buhaton kang Hesus. Og mauna ni ang duwa sa kalibutan. Na kitang mga nagsimba, kitang mga nagsunod ni Kristo. Kinahanglan mo buhat kitag maayo para sa nanginahanglan. Dili ta mo buhat og maayo para suwa magkinahanglan. Tungod lang kay atong barkada, tungod lang kay ato siyang igsuon, tagaan gyud bisag wa magkinahanglan. Kadtong nanginahanglan mo'y atong tagaan. Muna dinis atong parokya, sige tagbaligyag slots. Walang usa ko'y update karon, ugma na lang tingali. Nganong namaligya man tag slots, kining SBF dag, tukod sa tong kumbento, tungod kay kinahanglanon sa atong simbahan. Nya kamong ni apil ani og palit, aning tag 500 pesos nga SBF dag, nakahimo sad mog maayong buhat at tubangas Ginoo. Kay di man imo balik nato, dili man kita tanan makapuyo aning kumbento, di sa ta makagamit ani kitang tanan, pero maayo ni para sa tibuok parokya. Nya ato sa ning gibutangan ron og special slot kaning sitio MM para sa ni sa nahuman naman tong atong pagpanghatag o feeding ngadto sa elementary schools. Ang ato na sad kaning pagpanghatag og bugas karong buwan sa Oktubre atol sa pista sa atong segunda patron ni Mama Mary Santos nga Rosario. Manghatag ta og tag 5 kilo rice with noodles o sardinas ngadtos mga labing minos, mga 3,000 kapamilya. Maayo ng buhata o bati? Maayo kayo. Nya, mamalit mong slot o dili? Palit. Na. O nya, ini ka Nobyembre, kana sang atong sitiyo, kanang atong pagpanghimog balay. Ako lang nang gigamit ang akong birthday nga 61 years old. Kung makaabot pa ko ani karong Nobyembre 24, para makamisure kog pila ka buok balay, labing minos ang atong tukoron, mga 61 ka balay. Katong last year, 60 man to ka balay, nahimong 90 ang atong natukod. Karon 61, ambot pila kay atong maabot ani. Kining mga buhata, dili man kay ninindot paminaon. Labi na gid sa akong side kay wa bi ako'y akong balay. Ako mismo wa ko'y balay personal. Ug mo retire ko or masakit ko, maghuwat lang kog asa ko ibutang suoka kay wa man ko maghimog akong balay. Nya manghimo kog laing mga balay. Mura biyag makaingon ko unfair man pero sama ni Kristo gihimo niya nga nindot ang atong kinabuhi bisan siya mo igibitay sa cross. Pasabot, okay ra gyud mag-antos ta basta kita mo manghatag. Kamusang mamalit og slots, mag-antos tingali mo nga makaingon ka may pagwato na ako gipalit da kay wa naman ako ikapalit anig bugas karon, wa naman ako ikapalit og sapatos or uniform sa akong estudyante. Kana usahay masakitan ta tungod kay ato nang nahatag sa panginahanglan sa atong katilingban. Pero ayaw kabalaka, ang Ginoo mao'y muhatag nato og mas daghan pa. Ug mao na nga moingon ta, unahi ako diha sa imong katarong Ginoo. Kay kung mosunod tas katarong sa Ginoo, iya sadtang punon sa daghan kayong mga grasya. Nga naman, kay siya may tuburan sa tanan.
Si San Pablo sa atong unang pagbasa, iyag yung giklaro pagsulti nga kung doon na may mga problema or doon na mga kasungian nato nga mga magtotoo, kinahanglan dili nato ipahusay sa maghuhukom nga dili magtotoo. Ang usa sa mga implikasyon niini nga ang spiritual, moral problems dili gyud masulbad sa legal way. Ang kanang legal way igo ra nang mosulbad sa gamayng porsyon. Ang makasulbad gyud sa moral o spiritual problems mausad ang espirituhanon o Diyosnon nga kaalam. Gilingiya imong tupad ing naon sa problema nimo, spiritual o moral. Ana. Pananglitan kanang mag-away ang managsuon tungod anang kabahinanan sa ilang yuta nga gibilin sa ilang ginikanan nga namatay, nya mag-away sila. Unsa man ang problema ha? Legal, moral, spiritual, sa mana. Ang ato ra bang interpretasyon ana legal. Legal nya ato pulo sila mga Katoliko nya mangadto din sila sa korte magkinihaay. Pero kung ato yung tanawon managsuon guna sila, di na magilhanay, kabilin guna sa ilang ginikanan, ilan ang giilogan. Laktod pagkasulti, moral na, sala na, di na magilhanay sa ilang isig kaigsuon, di na gani mutahod sa ilang ginikanan nga maoy ning hantal atong ilang mga kabahinanan. Dili na siya legal. Nya kun mudangop na ngadtos legal, musangko gina nga di na magtagdanay kanang maong mga managsuon, apil pang ilang mga anak hangtod pas mga apo. Di ba? Uy. So, unsa may buhaton? Ingon, dito ipahusay sa simbahan, matud pang San Pablo. Kaya ang simbahan mo pahinomdom nga kanang yuta, dili na inyo. Iyan as Ginoo nga gihatag sad ngadtos paningkamot sa inyong mga ginikanan. Higugmaan na ninyo, atimanan na ninyo, pagsabot-sabot mo. Ana, hangtod nga makahinomdom na sila bitaw no ang Ginoo man di mo'y tag-iyas tanan, di na mag-away, maghinatagay na moingon na lang gani tingali tong nangilog, imo na lang sad nang akong yuta brad. Ana, kay sus kadako ding sa aning akong gibuhat, di ba? Muila na gani ang tao sa iyang sala kana naduol na siya sa Ginoo. Muna si Kristo mipili og mga 12 ka apostoles dinhi sa atong ebanghelyo aron mahimong sinugdanan nga maoy mo padayon sa mga buhat nga gihimo ni Hesus nga gisulbad niya ang mga problema sa kalibutan. Ang mga Pariseo, ang mga Hudiyo nga mga leaders adtong panahon ni Hesus dili na makasulbad sa ilang problema. Nganuman nagsalig na lang sila sa mga tawhanon nga mga balaod, tawhanon nga katakos, kana bang gitawag nato tawhanong mga maghuhukom. Purting daghanang balaod nga gitudlo sa mga Pariseo ug sa mga eskriba nga wa na gyud maigo sa solusyon sa ilang gipangandoy nga kalinaw, kalipay ug kabalaan sa kinabuhi. Motong pag-abot na ni Hesus, lahi siyag pamaagi. Ang iyang gitan-aw unsaon pagbuntog ang yawa dinhis kalibutan, kay ang yawa mao man na siya magpaluyo nato, mao na siya mo duwa-duwa sa atong tawhanon na kahuyang. Ug unsa man ang atong tawhanon na kahuyang, kana gyung mosalig na ta sa atong personal nga pagpanghukom. Pananglitan, ikaw asawa, kakita ka sa imong bana nga porting hubuga, unsa may imong hunahunaon? Unsa may? Way batasan, nagpakauwaw lang,
gausik-usik lang ana. Pero di ka kakita nga iya day ng kahuyangan nga nabiktima day siya siyawa, nga giilad siya siyawa nga ang iyang kinitaan ihurot og inom, huyang day kayo ang imong bana. Weak ba? Weak. Nga di makakakita na, imo din siyang bunogon, imo din siyang kasaban, imo din siyang palayason, imo siyang buwagan. Wa naman kakakita nga siya di ay nabiktima siyawa. Pero ari ka sa Diyos nun nakaalam, makaingon day ka, pagkahuyang sa akong bana. Nga mo na inigakita na nimo nga itong hubog na kayo, imo ding tabangan, nga inigabot sa inyo, imo ding atimanon, inigkahuwasan na mo, ingon day imong bana, nanay loto diha day, nga pagkaon, ka wa ra ba ko kalungag ni ngano man wa man tay kwarta kay murag nahurot man to nimo gasto gabi. Hala, animal gining bisyuha nya wa taroy bugas karon tibok semana wa kitay kaon ani kay nahurot man gid nimo tapa magikuno kay gibiling utang dito ana nya gihurot ra balsa nimo suka na napay imong tuhod nangapangos kay nahugas kanal. Sa unya ikaw, unsa may imong gibati? Naguol ba yaon ta ko, pero saon man nga lab mantika. Kuan lang kita, inunungay lang kita ani. Sa may imong unsa man kay batios bana ini ka kuan ni ana, ini ka experience niya ana. Magsige ni sa ingon animal gining bisyuha, animal gini. Biyaan ko na ning bisyuha. Sao man pagbiya day ika nay kobra sa akong sweldo tagain na lang kog pamliti aron di na ko kapalit anang red horse ingkaw niya pwede man na utangon sa di na ko mangutang kay madaot ani. So siya na mo i-realize tungod kay ikaw ni antos, ikaw nagpaubos, ikaw nahigugma og mao man ay solusyon ni Kristo. Mao bitang ningon si San Pablo diri, dili ba maayo pa nga kita maoy tikasan kaysa kita maoy manikas? Dili ba maayo pag kitay lupigan kaysa kita maoy manglupig? Ngano man tungod kay kining atong wisdom nga tawhanon nga di kita magpadaog, di kita magpapildi, kita gihawd, kita gyud maoy powerful, mosangko nis mga sala. Mao nang niingon diri si San Pablo nga ang magbuhat og dautan dili makasulod sa gingharian sa langit. Ang ato yung ultimate goal nganong magsunod ta aning atong mga pamalaod nga Dios non langit. Kay kining kalibutan mulabay ra ni. Unya kun magsunod tas balaod sa kalibutan, maglisod taglikay aning mga sala. Na tanawan ning mga sala gibutang niya diri. Ayaw limbungi ang inyong kaugalingon kay ang mga tao nga makighilawas nun o nagsimbas mga Diyos-Diyos o mga mananapaw o makighilawas sa isig kalalaki o isig kababae o kawatan o hakob o mga palahubog o tigbutang-butang o mga malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa langit. Kini mangon atong tawhanon nga kahibalo, kining ato ganing tawhanon nga mga balaod, dali kayong malusutan og sala. Sama pananglitan, sala ba ang pagpatay? Sala, dili. Kusga. Pero naatay balaod nga abortion, naatay balaod nga euthanasia. Di ba? Sala ba ang pagpakighilawas sa isig kababae o isig kalalaki? Sala. Pero naatay balaod nga allowed na ang same-sex union. Malusutan ta ba? Malusutan. Sala ba ang pagpangurakot? Sala? Sala? Imagine na lang atong nason. Nakalusot. Maupay mga hawd kasagaran ang katong kusog mangurakot. Di ba? Malusutan ra dayon ba? Dagko kay niglungag ang atong balaod. Pero ang balaod sa Ginoo kinsa may tig-check ang Espiritu Santo. Ang gahom sa Dios mo'y mo check nato. Mao bitaw nga niingon diri sa atong tubag sa Salmo, ang Ginoo nalipay sa iyang lungsod. Nganong nalipay man ang Ginoo sa iyang lungsod kay dili makahari ang yawa diha sa lungsod sa Dios.
kay ang gisunod sa lungsod sa Dios ang Espiritu Santo. Og ang yawa makit-an gid na sa Espiritu Santo, di na makalusot, pero sa mga balaod nato dali kay makalusot. Bisag mo gamit patag mga instrument kanang moingon nga makaditik og tao dito lawom sa yuta, malutsan ra gyapon ta ana, no? Oh. Pero ang Espiritu Santo di kita kalusot. Makit-an gyud hasta ang kadtong kinataguan sa atong kinabuhi. Mo na si Kristo kay wa man kalusot ang yawa, wa sad kalusot ang yawa diha sa mga apostoles. Unsa may nahitabo? Nanggawas ang gahom sa Ginoo. Matod pa diri sa atong ebanghelyo, ang mga tao nagpunsisok og duol ni Hesus o gustong mohikap niya kay gikan kaniya nang gula ang gahom nga nag-ayo kanilang tanan. Og tungod ining maong gahom, nawagtang ang mga sakit, nangawagtang ang mga yawa, nangabag-o ang kinabuhi, og nanindot ang katilingban. Pero kining atong balaod sa tao, og mao na lang saligan, musangko sa kamatay, musangko sa gubat, musangko sa panag-away nga wa na gyoy panaghiusa, kagubot o kalaksot sa katilingban. Mo na ang atong kalibutan karon, laksot na kaayo. Naa ang tanang problema, lawas nun, espirituhanon, moral, social, economic, naa nato gibombahan tag maayo. Nganuman may kaitang pagkailad sa yawa nga nagsalig na lang kita aning tawhanon nga hukom, wa na ta maminaw sa Dios nung hukom. Gani og magamit tag Dios nung hukom sawayon ta, way siguro patyon pata. Ug mao nay gidangatan ni Hesus, nalansang siya sa krus tungod kay gatsunod siya sa Dios nung hukom. Si San Pablo ug ang ubang mga kauban, mga apostoles, nangamatay pudtog martyrdom. Si Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, nangamatay sad. Lingi ay mong tupad. Ing na andam na kang mamatay. Ing na andam na. Ingon, ayaw lang padiroy, o di ka gustong mamatay, hala, sundan ang balaod nga tawhanon. Tanawa, di ba, di jud ka mamatay, pero daghan kay kag mapatay. Daghan kag mapatay. Pero kung magsunod ka sa Diyos noon nga kaning kuan, balaod o hukom, ikaw ray mamatay, daghan ang malipay. Ana, no? Sama anang balaod nga panghatag yun, pamalit yung slat. Kanang balaod ra, unsa man na, Diyos noon o tawhanon? Tanawa, di ba lipay kay ta, kay ni-increase na sa dangatong halin. Pila na halin na to ron sa atong SBF DAG, niabot na og 37,863 ka slots ang atong halin. Nya napay 22,137 ka slots nga available. Nya doon na sad ni 16 slot challenge nga tag 8,000, nakadawat na sa tag 221 ka slots. Atong pakpakan ang namalit sa SBF DAG. Padayon gitag palit. Diyos no ni siya. Ikaw niya pa din, mahurot atong kwarta na. Abangan ang susunod na kabanata. Ang Ginoo dili na matugkad sa tawhanon. Ang atong tawhanon, moingon mata, kung magsigi kog hatag, mahurot ang akong pundo. Di na maoy gahom sa Ginoo. The more you give, the more you receive. And the more you give and give, the more you receive and receive. Na siya. So ang ato na sang si Tio MM nga slot para ni sa atong pagpanghatag og mga bugas ngadto sa ato mga kabos kayong pamilya, ato sa silang himuag balay, gasige na tarog evaluate sa mga applicants. 40 naman hinoong daghana, pero ay mo kabalaka ha, kay di na namo buhaton ang tanan. Mulimit tag mga 61, no? 61 kabalay, pero ato lang tanaw asa ni abot. Og daghan ang muhatag aning atong si Tio MM, daghan pud tag mahimo tingaling mga balay, daghan pagitag mahatagan nga mga pamilyang kabos og tag 5 kilo packed rice. So ang atong halin niabot nag 4,345 ka slots.
na apay 65,655 ka slots nga available nga tag 100 pesos per slot. 100 ra gid na pesos. Kita ang ato dinhing gobyerno budget million, billion, pero murag way epekto kayo. Pero kita budget lang tag 100 pesos imong i-share, makatukod na nagbalay. Di ba? Tungod na sa grasya sa Dios. Unya makadawat pa jud kag daghang grasya. So salamat kayo sa namalit ha. Unya doon na sa ni 61 slot challenge, tag 6,100 per challenge. Nakadawat na sa tag 17 ka 61 slot challenge. So pakpakan na sa nato ang namalit sa si Tio MM. Nganong ato manggipakpakan ang Ginoo o ang namalit niini, makasinati ta sa gitawag og gahom sa Dios. Ang mga tao sa una magsunod ni Hesus, di na gani hapit manguli tungod sa grabing gahom. Pag-abot sa mga apostoles nila ni San Pedro, San Pablo ug mga kauban, ang mga tao murag gyapon gisuyop tungod sa ilang gahom nga gipanghatag. Pag-abot ni San Vicente Ferrer og sa mga santos hangtod karon sa mga santoson nga mga tao, ang mga tao magsigig sunod kay masulbad ang ilang mga sakit, kasakit o mga problema. Mao na nga ningon gyud si San Pablo, ayaw mo paggamit sa tawhanong hukom, gamita gyud ang hukom sa simbahan, ang hukom sa Dios, kay igo gid na sa imong problema, dili mapun-an ang imong problema.